छतु चाष करने आपण फास्ट टाइम आगे कुटा निहाती दरकार थाए। तो कुटा कौटी कलेक्शन करेंगे तो एबे टाइम तो आपण मैंने जानी आउ धान काटुं मेसीन तो कुटा खड़ मिलूना। तो आपण मैंने तले जब पड़ू तो देखिए आम कुटा किसी आज कलेक्शन करवा। तो सर वीडियो मुझे आज फुल देखेबी। तो एमती आपण मैंने कलेक्शन करी कुटा को लेकिन आपण मैंने छतु चाष करेंगे। कुटा सब एबे रुंड कराई ट्रैक्टर आसिक ढाली दी चलीगलानी ना। आई कुटारे नड़ा कुटारे तो यहाँ छतु चाष हम। तो से देखिए तो ढेर सारा कलेक्शन कराई तथापि ये वर्ष नमस्कार फ्रेंड। तो फ्रेंड आज आपण मानक मु छतु चाष विषय आज मुझे कहबी। तो छतु चाष विषय आउ छतु केपरी माने करेंगे आ कुटा कौटी आणवे। आज छतु चाष करने आपण मानकर फास्ट टाइम आगे कुटा निहाती दरकार थाए। तो कुटा कौटी कलेक्शन करेंगे तो एबे टाइम तो आपण मैंने जानी आउ धान काटुं मेसीन तो कुटा खड़ मिलूना। तो आपण मैंने तले जब पड़ू तो देखिए आम कुटा किसी आज कलेक्शन करवा। तो सर वीडियो मुझे आज फुल देखेबी। तो एमती आपण मैंने कलेक्शन करी कुटा को लेकिन आपण मैंने छतु चाष करेंगे। तो देखिए मोर थाका हो रखाई ये सब कुटा आउ ए साइड रे भी अच्छी किसी ये सब पंडु कुटा है। तो ये सब आपको बांधी दिखाई। तो देखिए ये बांधाई देखिए पूरा बांधी दिखाई। तो एमती बांधिकी ताकू नियाजिब ट्रैक्टर भी आसु। तो ट्रैक्टर रे लोड करके नियाजिब घर को। तो एवडा रखा कलेक्शन करके रखा एबे कहीं कुटा मिलूना। आउ ये आराम से एबे बिल रे समस्ते धान मेसीन काटी दूसरी से कुटा वेस्ट गुड़ा पड़ू से निया लगे दूसरी। तो देखिए किसी लोक निया लगे दूसरी चाष हम एबे आउ से निया लगा चलती। तो देखिए धुआं बाहर तो निया लगे दूसरी। तो कौन करेंगे तो जो धान काटा आपण मानकर सियाड़े निहाती एबे चली तो बिल रे पड़ी बहुत सारा कुटा। तो से गुड़ा को आपण एमती पंडु बांधी देगी तो कलेक्शन करके ट्रैक्टर घर को नहीं जाई पारे। तो जमती देखिए एमती पड़ी बिल ये देखो बिल पड़ी आउ गोटे मु पाखक आपण मानक सियाड़ू देखा। तो सेठी भी केमती पड़ी सेठी भी आपण मानक देखी। तो केमती बिल पड़ी मोर कुटा आउ केमती मु उठेकी कलेक्शन कर। तो ये देखिए तो से पंडु बांधा होता आउ ये देखिए केमती खाली कुटा एवडा भी किसी बेसी बांधी है ताकू भी किसी मुझे जी आकु आराम से छतु चाष करें मैंने कुटारे कहीं ये खड़ कुटा नहेले भी ये केमती हम आगक आगक वीडियो मोर देखूँ। आउ नुआ चाषी भाई मैंने छतु चाष कर तो जानी पारना। तो ये कुटारे केमती माने बांधे आउ ता भितर केमती देकी बनइबे माने छतु जे मंजी देबे तो केमती टाइप देबे कि छतु से बाहर। तो देखि पारथिबे कुटा लाइन लो मेसिन लो काटा हिची सब पड़ी सब देखि पारथिबे पाखु टिके ये देखंतु बहुत सारा कुटा देखि पारथिबे हमर बहुत एटी बहुत सारा कुटा पड़ी। तो मु गुटे ट्रैक्टर नेमी बेसी नेबिनी कहीं ए वर्ष पई मोर जति दरकार मु कलेक्शन करि नैची। आहुरी हमर याडे एते कुटा अछि जे कही हेनी देखिपे पूरा टोटाली कुटा ये सब कुटा देखिपे माने बेकार पड़ी हो पुड़ी दूसरी निया लगे दूसरी। तो आपण मैंने कुटा न किणिकी आपण मैंने जदि एमती कलेक्शन करी बिल गुड़ाक ट्रैक्टर लोड करके नहीं घर आराम से छतु चाष करेंगे। आउ टंकाटे खर्च हबार ना छतु खाली जहाँ मंजी आणवे ना चून देवे से टाइम जहाँ खर्च से मिनिमम के 30 टंका मंजी गोटे बेड पर दीटा बेड दीटा 3टा बेड हो गोटे मंजी 14 टंका नौ 18 टंका नौ छतु मंजी। तो से न 2टा बेड आराम से हो जाऊँगी गोटे बेड भी हो किसी टेंशन ना। तो 2टा बेड आराम से हो तो ताकू आराम से यही कुटारे केमती करेंगे तो सेटा पूरा आपण मानक देखी। तो चलते आगे मुझे कुटा आज लोड करी किसी देखिए गाड़ी आस ट्रैक्टर। तो ये लोड हम लोड हो सारू तो आपण मानक देखी कईटी आम रखुचे केमती कलेक्शन करी थाकी रखुचे। तो चलते देखिए पूरा फुल वीडियो देखिए फ्रेंड एवं पंडु कुटा लोड चलती आउ पूरा टोटाल एटाक ये पंडु मुछल दिगला तापर से दिहब तो हाँ बांधाटा दे ना आगे दबा ये मुंड आड़ को आउ किसी दे सारी पंडु कुटा दबा। तो देखिए से ये सब दिहूँ एबे आम आसिकी पहुँची गले आउ कुटा नहीं कि। तो देखिए कुटा सब एबे रुंड कराई ट्रैक्टर आसिक ढाली दी चलीगलानी ना। आउ यही कुटारे नड़ा कुटारे तो यहाँ छतु चाष हम। तो से देखिए तो ढेर सारा कलेक्शन कराई तथापि ये वर्ष आराम से हो गोटे ट्रैक्टर आनी
3-4 ମାସ ପାଇଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। 4 ମାସ ପାଇଁ, 4 ମାସ ପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଚାଷ ହେବ। ତ ସେଇନୁ ଫେର ନଡ଼ା ଆସିବ, ସେଇଟା ନଡ଼ା ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଅକଣ୍ଡା, ମାନେ କାଟା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସିନ୍ର। ତ ଅକଣ୍ଡା ଆକୁ ଛତୁ ଚାଷ କରିହେବ। ତ କେମିତି କରିହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେର, ମାନେ ଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ସେ ମାଛ ଟ୍ରେର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଏଇଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ କେରକ କରାଯାଏ ମାଛ ଟ୍ରେର, ତ ଅକଣ୍ଡାର ଛତୁ ଚାଷ। ତ ସେଇଟା ବି ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିବି। ଆଉ ଏତିକି। ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଏଇ କୁଟାକୁ ଭିଜାଯିବ ପୁରା, ଦେଖିବ ଖୋଲା ଯେମିତି ଅଛି ଆଗେ ଆକୁ ଖୋଲିକି ଭିଜାଯିବ। ଭିଜିକି ତାକୁ 2 ଦିନ ରଖି, ଜାଣିଥିବେ ଛତୁ ଚାଷ କେମିତି ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଥରେ କରିକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଖୋଲା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏସବୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ବି ଆକୁ ପାଣିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକୁ ବତୁରେଇ ଦେବେ ଗୋଟେ ଦିନ, ତାପରେ ଖୋଲିକି ତାକୁ କେମିତି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଦେବେ, ତ କେମିତି ଚାଷ କରିବେ, ତ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି। ତ ମୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ହେଇଯାଇଛି କୁଟା। ତ ଆଉ ମୋର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୁଟା ବି ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରଖିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜଳା ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଆଣିବା କଥା ମୁଁ ଘିନି ଆଣିଛି, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ରଖିଛି ମାନେ ଛତୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ପାଖକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପୁରା ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ପୁରା କୁଟା କେତିକି ଅଛି ଆଉ ଠୁଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ସାରା ତ ଠୁଳ ହେଇଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଆସିଛି। ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିହାତି ମିନିମମ୍ 6 ମାସ, 4 ମାସ ପାଖାପାଖି ଏତିକି କୁଟା ହେଇଯିବ। 4 ମାସ ପାଇଁ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ତ ନଡ଼ା କୁଟା ମାନେ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଅକଣ୍ଡାରେ ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଧାନ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବାଛିତେ ପଡ଼େ, ମାନେ ଅଳପ ସଳପ ଅଛି ଯଦି ଦେଖିବ ଧାନ ବାହାରିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଯଦି ଅଳପ ସଳପ ଥିବ ଏଇଟା ବାଛିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ରହିଲେ ଛତୁ ହୁଏନି ବେଶୀ, ତ ବହୁତ କମ୍ ଆସେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତ କୁଟା ଆମର କିଣିତେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଫ୍ରିର କୁଟା ଆସିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯେ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଛତୁ ଫାର୍ମ ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିହାତି କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କୁଟା। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପଡ଼ିଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ବିଲରୁ ଆଣିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ନିଜେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ କରିଥିଲି। ତ ବାନ୍ଧିକି ଏତିକି କୁଟା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମଜୁରୀ ଯଦି କରିବେ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ କିଣିକି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଢେର ସାରା ବିଲରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ନିଆଁ ବି ଲଗା ସରିଯାଇଛି ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଏ ବର୍ଷ ଘିନି ଆଣିଛି। ତ ମୋର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଫେର ନଡ଼ା କୁଟାରେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ ଛତୁ ବିଷୟରେ, ତ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏମିତି ଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଛତୁ ଚାଷ ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେମିତି ମଞ୍ଜି ଆଣି ସାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଭିଜାଯିବ, ଆଉ କେମିତି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପକାଯିବ, ଆଉ କେମିତି ଟ୍ରେର ମାନେ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ବନେଇବେ, ଆଉ ଛତୁ ମାନେ ଇଏର ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରି ରଖିବେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।